सेंसराइफ्रो कारण कथम खानामन आचो मिले बीर ओ नानानो मिलक थाइसा मिलक बसले सिकरिखो के मिलक बसले काये जुगले मिलक बसले काय खांकाय मिलक थाइकासा मिलक माननाय जों सालथाम सिगां नुखा सेंट्रल गभर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा गभर्नमेंट ते त्रिपुरा मथानि बिसिङाव कायसे एग्रीमेंट ओंखायनाय अ एग्रीमेंट नि इशुनो तयै निनि खुक तै जों अबनो किसा ब्रिफलि कक खानानै मुजङो नोंता मोसानाय ना ताबो भारत सरकार त्रिपुरा मथा बरनि बिसिं तयै जे एग्रीमेंट माने अबतै तो तामसानाय जेहेतु भोट बसकांगो ताई 7-8 दिन परे হয়তো ভোট ডিক্লেয়ার হওয়ানো ভোট বসকাঙ্গ अब ভোট नि একটা ইস্যু হয়তো বা আমি মানো ঠিক আছে आं সাধারণভাবে ভোট नि বসকাঙ্গ ভোট नि ইস্যু ভোট नि কেতেঙ্গৈ এই ধরনের এগ্রিমেন্ট আবনো সায়াপাইন এগ্রিমেন্ট যা তংমানি আবনো যদি চেরিনাই কাঙ্কাকাই আসলে अब अनेक समय ताबोबो दंखो बिनि ओइजे मोसालाइमानि खातुंलाइमानि ओ खातुंलाइमानि मोसालाइमानि तंथलाइमानि मारिना नंदां गाकाय जों अनेक लामा हिमनानि दंखो अर तामंखा अर जास्ट सिनि देशनि भारत हाकतनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह राज्यनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा এবং त्रिपुरा मथानि नेतारा मिलिलायै कायसा एग्रीमेंट नंखा अर्थात बरा 4-5 इस्युति कगलाम सालायै बनो ओ बिषये तामो खायमान नायकलनायनि बागै आलोचना खायनायनि बागै कायसा बरक एग्रीमेंट खायसा कायसा चुक्ति खैलेखिया ओंखाय ताबोगा जागाव ओ चुक्तिनि मुताबिक और बरक ताबोक कैसे वर्किंग ग्रुप बा वर्किंग कमिटी खायनो अबनो नायनायनि बागै ओंखाय ताबोक वर्किंग कमिटी तंगियाखो हयतो आगामी किसु दिन बिसिंगानो ओ वर्किंग कमिटी रक आलाप आलोचना खायै और त्रिपुरानि इतिहास तयै लैंड राइट तयै बा ओ जागा पलिटिकल राइट अरनि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट त्रिपुरा सरकनि जे आइडेंटिटी बिनि लैंग्वेज एवं कल्चर मूलत ओ 6टा विषय नती न और बरक एग्रीमेंट खा तब एग्रीमेंट खा जखन निश्चय और वर्किंग ग्रुप बा वर्किंग कमिटी बरक अपने चेरिने लेने तमहै जे त्रिपुरानि इतिहास तामो तंगमानि तामो खायना ओ इतिहास तक शिक्षा ग्रहण खायै तामो खायना उचित बा पलिटिकल राइट बरकनि जे सांविधानिक पलिटिकली जों ब जागाबो ताबोबो इनजास्टिस तंखा बनो जास्टिस खायनायनि बागै तामो खायलायमान एडिशन एम्पावर दांनाय टीटीसी दांनाय बा संविधाननि फार्स्ट शिड्यूल बा निनि विभिन्न जे सांविधानिक जे धारा अनुसारे अब दांनाय ना त्रिपुरा लैंड दांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दांनाय अबर माने कोनो पर्याये कोनो धरনের आलोचनानि स्पेस हयतो ओंखा ठीक बरक अबते आलोचना खायना अर्थनीति आलोचना खायानो त्रिपुरानि अर्थनीति उन्नतिनि बागै 10,000 पैकेज दांनाय नाकि त्रिपुरा एलाकाओ बाहायखाय डेभलप खायनाय चाकरी दांनाय तामंनाय এই সমস্ত বিষয়ে বা ল্যান্ড রাইট বাহাইখাंनाय এই বিষয়ক আলাপ আলোচনা খাयै বরক নিশ্চয় যেখানে গভর্নমেন্ট তিনি বরক উপস্থিত খায়नो
তারপরে অব আইনঙানো কার্যকরীঙানো বিধানসভা থানানি দরকার বিধানসভা থাকানো পার্লামেন্টও থানানি দরকার আইন সামলানো দরকার পার্লামেন্টও থানা নাঙানো বা পার্লামেন্টও বাত্रै अर्डिनेन्स जारी खाइफैनो बनां कार्यकरी खानानि बागै उद्योग खानानि ব্যাপার दंखाय अ जागा थांगानो हंखाय सरकारनि खायदाय सेंट्रल गभर्नमेंट राज्य सरकार যেগুলি डेभेलपमेंटनि क्षेत्रे अर्थनीति दिक থেকে उन्नति खानानि क्षेत्रे सरकारनि आरो tlang थानानि थाखाय tlang थानानि ব্যাপার दंगानो काजै ताबोको आइसुक मिलक बिरसिगौ सेंसारायफ्रो कारण कथम खानामोन आइसु मिले बिर ओ नानानो मिलक थाइसा मिलक बुसलै सिकरिखौ ओंखाय मिलक बुसलै कायै जुगलै मिलक बुसलै कायखांखाय मिलक थाइखासो मिलक माननाय ओंखाय ताबोबो अब बांला बायखाय तामहाय 7 বা ताम 7 जलेर निचे अब ताबो अजागानो दंखौ गाजै ताबोबो जों साइमिया केबो ओ एग्रीमेंट नि बिसिंथि बो जिनिसनो एकर्डिंगै बरकनि ओइ जे 5টা 6টা বিষয় যেটা জায়গা সাজাকা আবো বো বিষয় মান্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বো বিষয় গছিনো বা ওই যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি মানে ও চুক্তিগো ববনো একসেপ্ট খাইজাক নাই আবো তাও পর্যন্ত ঠিংগিয়াকো এই যে ওয়ার্কিং কমিটি খাইকা ওয়ার্কিং কমিটি নবরং আসুগै সিদ্ধান্ত নাই ফাইনাল খাইয়ে একেবারে কার্যকরী খাইমান নাই আমপে জায়গাया খব কাজে অনেক লামা হিমনানি দंखौ কাজে আরো সাধারণভাবে যেটা লোক মানে মাংখানে মশালাইমানে দंथलाइमाने बाजि सकलाइमाने अब ताबोबो अ जागा थांनो सगैयाखौ काजै अब तैयै ताबोबनो किसु सानानि बिराद भाबे सानानि खातंनानि दङ ना दंथलपके खाखाया ओंखाय अ जागा बरंस একটা জিনিস পরিষ্কার খা जों এতদিন ধরে সাইতংমানি বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এই যে ও জায়গা পলিটিক্যাল রাইট সিনি দৃষ্টিতে যেটা দं নকমানি অব জায়গা ঠিক মতো খাইনাय এটা জায়গা ত্রিপুরা এলাকা অর্থনীতিভাবে ভাইকলাইখা ও জায়গা ল্যান্ডनि যে রাইট দंमानि এতদিন ধরে বামফ্রন্ট এডিসি প্রশান্ত বামফ্রন্ট সরকার দं রাজ্য ও জায়গা এডিসিনি 1 ইঞ্চি হা নানানি কেনে ইউজ কেনে ক্ষমতা করে এডিসিনি সুপারিশ ছাড়া একটা এলাকা আইসিডি সেন্টার খুলনা পর্যন্তসে নিনি এডিসিনি সুপারিশ নাঙ্গো পরামর্শ নাঙ্গো বা বরনি মতামত নাঙ্গো বড় নো অবজেকশন দেখাকেছে তারপরে নঙ্গা জায়গা যে কোনো ক্যামুং থুং যে কোনো লামাং থুং যে কোনো মঞ্জি সিপাং থুং যে কোনো সামুং হুং তাংনা হাঁকায় নিনি খাস ল্যান্ড ফেং থুং ফরেস্ট ল্যান্ড ফেং থুং যে কোনো ল্যান্ড ফেং সিং থুং আহেকায় এতদিন ধরে দंमानि তিনি বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার ফেরার পরে এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা মতো থামানি পরে ও রাইট সেগিনাকা গা তাবো ব রাইট তুবো ন অব তাবো ঠিক করিখো কাজै ও জায়গা जों এতদিন ধরে সাইতংমানি যে বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার ফাইयै সিনি হানি রাইট খসরকা সিনি ভাষানি রাইট খসরকা যে ভাষা অনেক লড়াই খাইयै জবা খাইयै अब स्वीकृति मानखा समस्त गणतांत्रिक अंशनि भरक अदिनी सीपीएम बामफ्रंट तामनाय एमनकि टीजेएसनि 4 एमएलए अजाराव भरक सह बेबाग्न भोटुयै अजागा बन पास खायै तिनि एमए पर्यन्त परिवै बिएडि पर्यन्त खायनायनि जागा अंमानि दांदों चंफ्रं साबै बिए पर्यन्त पढ़नायनि सुजुग दंमानि किन्तु तिनि थानाय बছর থেকে ও বাসনের উপর জঞ্জালতো বই তিনি এই বাসানি যে প্রকৃতি যে বিকাশ কোনো তিনি বাধা তৈরি খেতংকা ओंखाय जों जे साइतंमानि एतदिन धरे এই বিজেপি আইপিএফ ফাইমানি ইয়াগুলো তামনাই ত্রিপুরা সরকনি বিনি বাসনের উপর আক্রমণ বিনি হুকুমনের উপর আক্রমণ বিনি অর্থনীতির উপর আক্রমণ বিনি রাজনীতির উপর আক্রমণ অব তিনি তৈসা সিনি রাজ্য প্রমাণখা যে না কুকুবইন ত্রিপুরা সরকন বড় অব ডিপ্রাইভ খেতংখা বিনি উপর আক্রমণ খেতংখা আবনি বাগै তিনি অবন উন্নতি খাইনাयनि বাগै তিনি एग्रीमेंट खाइनायनि नांखा बिजेपि आइपिएफ जोट सरकार এবং सेंट्रल गभर्नमेंट ओंखाय अ जागा बासै
আবো একটা প্রাথমিক ধাপ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা লড়াই কিন্তু অন্যায় প্রকৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি जों তাই কেসা ধাপে থাঙ্গै যে তাবো যে লড়াই খাইনানি জায়গা কক সানানি যে জায়গা অব নিশ্চয়ই এগ্রিমেন্ট বিসিংতি ওंखारनो आं অন্ততপক্ষে খাখাयो কিন্তু অব बोसोर जराते কার্যকরী ন তাবো এই যে ত্রিপাক্ষিক যে বড় ও জায়গা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা মথা আসুকলাইয়ে এই ওয়ার্কিং রিপোর্ট তামো জমা রাখনাय তামো আ জায়গা থেকে মূল যে দাবি মূল যে রাইট মূল যে অধিকার অব बोसोर जराते কগুই ফাইন অব অপেক্ষা করে নাंनाय নাসিনা নাंनाय কাজে অব তুই বিরাট কিছু সানানি সুযোগ आं दा बुंनो ओंखा अब खायनायनि कोनो कारण करे बरंस अब आबहाखि इलेक्शन बसखांगो बरकनि गणतांत्रिक अधिकारनि परे एक धरনের ত্রিপুরা মথা बिनि राजनीति अधिकारनि परे এই ধরনের হস্তক্ষেপ খাইমানি কলাयो ভাইকে হমালে যে একটা সম্মানজনক চুক্তি বাস্তবায়ন আসা পর্যন্ত কোনো আন্দোলন খাইমাংলা অবনি বিষয়ে আরে আবো তোंगनानि কইয়া বড় বিক্ষোভ মিছিল খানানে আন্দোলন খানানে গণতান্ত্রিক রাইট নং বরংস বন টাইম বাউন্ড খানা উচিত মানে যে এত তারিখনি বিসঙ্গ ও তামনাই ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মনাই এত তারিখনি বিসঙ্গ বরক ও রিপোর্ট জমা রাখনাই এইরকমভাবে সুনির্দিষ্টভাবে অব খাইকাंखाय নকরক স্রাই স্রাই খাইয়ে নাসিং তংনা নাংলা খামো অন্ততপক্ষে সাইমা খামো আশেক তারিখ বিসঙ্গ ওয়ার্কিং রিপোর্ট কমিটি নাই আশেক তারিখনি বিসঙ্গ অব রিপোর্ট বরক কারিওই অবনি ইমপ্লিমেন্ট খাইনাयनि বাগै সাক্তার জাকনাই কিন্তু তামো সাকা জাগাবো যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মানজনকভাবে অব মীমাংসিং আসা পর্যন্ত আন্দোলন খাইনাयनि খাইয়ানে বরক এগ্রিমেন্ট খাইয়া সম্মত ওंखा গইসি নাওই সই খাইয়া আবার একজনের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 2 নম্বর কক ও জায়গাও যেটা সানানি ক্লাইও যে আসলে এই আন্দোলন 2000 তামনাই 9-10 থেকে চলি ফেমিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড 2017 সালাव जों अबहाय एग्रीमेंट जों खायमानि नखा एतदिन खायै निश्चय ओरा कोटी कोटी रां खरच खायखा त्रिपुराव फायखा त्रिपुरानि बरक दिल्ली थांखा आलाप आलोचना आंखा शिलं थांखा गुवाहाटी थांखा अनेक बार निनि मडेलिटी कमिटी हाई पावर कमिटी बरक आलाप आलोचना खायै अनेक किसु खायमानि परेबो ताबो सेंट्रल गभर्नमेंट साइमिया तामो खायखांखाय त्रिपुरा सानि उपकार रोंनाय এবং রাজ্য সরকার সাইমিয়া তাবো বল ও তামনাই পলিটিক্যাল রাইট ও জায়গা ল্যান্ড রাইট ও জায়গা ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ও জায়গা আইডেন্টিটি ও জায়গানি ল্যাঙ্গুয়েজ ন বাহাইকে প্রটেক্ট খাইনাय অব তাবো পর্যন্ত বড় ঠিক খাইয়ে অববো খাইখাंखाय ওই মানো অব তাবো পর্যন্ত সাইমিয়া অবনো কাছিনি দুর্ভাগ্য আর আं সানাय ত্রিপুরা মথাनि তরফ থেকেবো এই একটনি সময়ন সুনির্দিষ্টভাবে ও জায়গা এই বিষয়नि উপরে सोंनायो অবনো কার্যকরী খাইনাयनि उनथं এইরকমভাবে যদি খাंखांखाय তাইলে পরে ও যে এগ্রিমেন্ট মানে আবনি সফলতা जों नुगैमा खामो আর ত্রিপুরা রাজ্যनि বরক নাসিং তংমানি দিল্লিनि দিকে তামनो নাসিং তংबा তামनो নাসিং তংমানি जोंबो नासिं तंमानि जे जेहेतु गामान सांखांखाय सिलाय माननाय सिलाय सांखाय पिस्टल माननाय जेहेतु जायावै अन्न सन्दर्मगत থেকে নুং জায়গায় যেহেতু খাচিক থাকমানি ও জায়গা অন্তত পক্ষে একটা 1 2 3 4 5 খাইয়ে বিভিন্ন যে ত্রিপুরা রাজ্যের বড় যেটা নাই তংমানি তাবো ত্রিপুরালেনি ইয়াখাই গ্রেটার ত্রিপুরালেনি ইয়াখাই ঠিক আছে এডি সেলাকান ল্যান্ড বাকে প্রটেক্ট নিমান আবন তুই নিশ্চয়ই ত্রিপুরা মথানি
যারা তংনাই রক বরক সাইমিয়া যেতাইয়া নিচ্ছি ও ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে ন এগ্রিমেন্ট খাঙ্কাই খুবই কাহাম খামু নং তামনাই ল্যান্ড রাইট বাহাইকে নাই আবুনি পুরা আলাপ আলোচনা খাইয়ে এতদিন ধরে আলাপ আলোচনা খা আন্দোলন খা বড় জায়গা এগ্রিমেন্টও সাকা অনেক সিরিজ মানে অনেক সময় রমই বরক বাই আলাপ আলোচনা খা এনকাই নর প্রথম কলমনো শিখা অনেক দিন ধরে অনেকবার আলাপ আলোচনা খা কিন্তু এতদিন ধরে তো আলাপ আলোচনা খা তিনও জায়গা নরক তিনি ওয়ার্কিং কমিটি খানি না তাম আলোচনা খাই নরক তিনি ও এগ্রিমেন্টও ফাইকে ওখাই এতদিন ধরে আলোচনা খাই তো মানে ও আলোচনার ভিত্তিতে অদিন কুকুবিন নির্দিষ্টভাবে এডিসিনি ক্ষমতা টিটিসি পেংথং 20,000 টাকা 25,000 টাকা বা 10,000 টাকানি প্যাকেজ পেলেন খাঙ্কাই বা 20,000 25,000 ত্রিপুরা শিক্ষার চাকরি নেব এই এগ্রিমেন্ট খাঙ্কাই ত্রিপুরা রাজ্যনি হা ভাইমিয়া ও জায়গা আইন দङ তাওবो ओंखा बन प्रटेक्ट खानायनि बागै निनि तामनाय एडिसि एलाकानि अन्तर्पक्ष जागा जुमि कागजपत्र खानायनि बागै रेजिस्टार खानायनि बागै एडिसि यागो याफारेखा এই ধরনের আইন যদি খাঙ্কাই আইকে নির্দিষ্টভাবে যদি আইন তামনাই চুক্তি খাঙ্কাই এই চুক্তিনি তামনাই বাস্তবতা ও জায়গা দङै মানখামু বন খাতংলাই মানখামু কিন্তু অব তাবো ও তাই ইসা কং মা সাফেসিনাই বাংলাবাই কাইসা কক দङ ও বন বন পাত খায়া যাও মাছ আছে বিলে তেঁতুল আছে গাছে তাও ব পর্যায় সাতং খংকাই ও এগ্রিমেন্ট তুয়ে अब खातंनानि जागा एकेबारेनो दं उनखा अब सानायनि अन्तर्पक्ष करै लास्ट जे कक आं सानाय अबनि जे आइनगत जे बैधता अबबो बैधता से पर्याय किन्तु करै ताबुक जुदि एनडिए सरकार यावै इन्डिया जट सरकार फाइका बा जेकुनु सरकार फाइका बे एनडिए सरकार फाइनो 6 मास परे आं अब आंनि मते इंलिया आं खालिया नों त्रिपुरा मथनायमोन मते आं खाइमिया हन्दै त्रिपुरा सरकार केन्द्र सरकार बरक संख्या गरिष्ठ बरक जुदि अबनो डिफारेंट ओपिनियन खाय अ चुक्तिनि किन्तु कुनु मिनिं करे ओंखाय दिनै नों जे एग्रिमेन्ट खाइमाने अबनो आं नों जेहेतु मानिलिया आं हाई कोर्टआव थानाय आं सुप्रिम कोर्टआव थानाय अबखाय सानायनि कुनु सुजुग जेखरि खाजागा जास्ट एजुकेशन पावर सिमिसा जागा दङ ओंखाय और परिष्कार भावे साका ओ कमिटी रक बरक नायियाकै सम्मानजनक एकटा ऐक्यमत फसंनायनि बागै उद्योग नाजांनाय उद्योग जुदि इंडिया फेल खांकाय एग्रिमेंट पाइ थांसिनाय ताइले पर आइनो तो कोनो बैधता करै के এই ধরনের একটা কাঁচা নিমান হবো কাঁচা এগ্রিমেন্ট হবো ওখানে খাখাইও एग्रिमेंट खांकाय पाकापोक्त भावे एग्रिमेंट दरकार जेमन विभिन्न एग्रिमेंट खा जेमन टीएनबी एकर्ड खा चुक्तिनि मते बरकनि जा माने माइ आंके बरक कोर्टआव थांमानो एटिटिभनि एग्रिमेंट खा बरक माइ आंके कोर्टआव थांमानो कोर्टआव थांगे बरक बिचार नायमानो किन्तु अबके कोर्टआव थांनायनि पर्यन्त कोनो राइट करे काजे अबनि जे माने एकेबारे पाकापोक्त खा अब हाके सानांगले अन्तर्पक्ष समय कोनो करे काजे जायक जेहेतु एकटांखा जों बेबां नासिंलायना दंनाय अब तामनाय अब नानिनि नांनाय दायित्व साते कैसा हिंगा मिया कैसा मिंगो बहुत पाटोकिना जिक साइमानि 6 मास आन्दोलन मा खाया हिनै जे दिल्ली हा कटर 6 रिमे फायु हिं टिप्रालेन को टिप्रा मा थानो सामानि अबन तैदे पाट मिंगो न तामस ना 6 मास 7 मास हिंत ककरे ओ जागा तो परिष्कार भाবে না তঙ্গ যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সম্মানজনক ঐক্যমত ইয়াসা পর্যন্ত পরিস্থিতি যাতে মানে ও एग्रिमेंट न ठीक ठीक नायकलनायनि बागै एक स्वाभाविक परिवेश जाते दंनाङातै आ परिवेश नागरिक तनानि बागै बरक निजेरा न साका बरक किन्तु बायतुया अ जागानि कगनि मते हाकाय बरक न
যে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মানজনক একটা ফয়সালা ইয়াসাক মীমাংসা ইয়াসাক পর্যন্ত পরিবেশ কাহামকে নারকাইনে বাগै जों কোনো আন্দোলন বা কোনো বিক্ষোভ বা কোনো আন্দোলন जों খাইয়াनै সই খাইয়াनै ও জায়গাও পরিষ্কারভাবে না সেজাক দं কাজে ওরা টাইম বাউন্ড কোনো 6 মাস 7 মাস নিতে করে ওরা যেরকমভাবে যে এক পাতানে যে এগ্রিমেন্ট ও জায়গাও হাকে না সেজাক দं কাজে আজাইরা আলাদা খাইতে সানানি কোনো সুযোগ করে सार टेकाइसे हांकायाव जे चुक्तिबो सैजाक नों माने स्टेटनि जत स्टेक होल्डार नतयै अब माने एग्रीमेंट खालायजाक आइनि सामाने रे जे नर पलिटिकल पार्टीनि लिडार गै नरके खबर दा मानाबोनि बागै ओ जागा थानानि बागै जेतो बरक तो स्टेक होल्डार हिन सावंके ना स्टेक होल्डार तो जागा आइटिएफ दंगो ओ जागा टिपरा माथा दंगो बरक सिम्पल नङै मानो असुबिदा करे आरो संगठना नांनाय आबाद गया स्टेट होल्डार बिसिं बरफ একটা दंगो बरनोतै नोंखा आबाद असुबिदा करे जेहातो बरक आन्दोलन खाइया काजे आबो बंगिनो मैटार ओके बरंना जुक्त खानि दरकार जाका संनो खनाय नाङाना आबो कोनो आइनगतभाবে বা সাধারণভাবে ফিনাবো কোনো কগনি নিয়া যেহেতু যারা আন্দোলন বেকরেন যা বংনতৈ ন কারণ চুক্তি মানে তো এগ্রিমেন্ট মা তো যারা হাঙ্গারস্টাই খাইনাই ও হাঙ্গারস্টাইনে ভিত্তি খাইছে ও অবন রসনান বাগিছে অবনি এগ্রিমেন্ট নগো কাছে ও জায়গা অন্যান্য পার্টি না তোমার নাংনা আবো কোনো কগনি নিয়ে ঠিক না তোমাবো স্যার লোকরগনি বিসিংহ একটা অংশ তে বুদ্ধিজীবীরগনি বিসিংহ একটা অংশ তাবুক সালাই দङ যে 2023 नि বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি বাইবরক গোপনে আতাদং মানি ও এগ্রিমেন্ট নি বিসিংতৈ এক ধরনের প্রকাশ্য আতাত খালাইখা বিজেপি বাই তিপ্রামথা ফিয়া বাবরক সং আতাথনি তাবুক সায়া আপনো তো ইতাম সানাই না তো পরিষ্কার না হবো তো এতদিন হয়তো ববঙ্গি মানো এতদিন প্রেম তো মানে তবু হয়তো কাজে লায়া না আবো হয়তো তবু কক সংলাই মানে বান্তাংখা হয়তো অন্তি জায়গা নেই মানো কাজে তাবুক जों दा কিছুদিন নাসিঙা নাংনাই তাবুক তো 12-13 তারিখে যদি ইলেকশন ডিক্লেয়ার খাঙ্কাই পক্ষে তিপ্রামথা তাও ভূমিকা নানো অব নিশ্চয় নাসিং নাংনাই কিন্তু বিগত দিনের অভিজ্ঞতা খারাপ অভিজ্ঞতা 2023 বরক আবো তো সিনে কইয়া আবো তো তিপ্রামথা নেতারক বরং প্রকাশ্য বিবৃতিরই শাখা বক্তৃতারই শাখা অমিত শাহ সাইমানো নরেন্দ্র মোদী সাইমানো আইপিএফটি তারি বিজেপি সরকার বাকিয়াই সরকারও ফাইকিয়া তিপ্রামথনে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট সবাই বিসিংতেন একমত আবো বরক সাইমানো কাজে আবো তো সিনে কইয়া আবো লোকনি কইয়া আবো তিপ্রামথনে নেতারও গইসি নাখা 2017 नि कौको जेमन मानगोनां मन्त्री सोक्लाइ गइसि नाखा विधानसभायाव बामफ्रोमनो सबायना बायसि जों तिप्रालेनि दाबिति सावो आबो जेमन गइसि नाखा तिप्रामथा नेतारबो गइसि नाखा 2023 तामने बागै 42 टाव बरक सीट एखा उपनिर्वाचन तामने बागै सीट या स्पिकार निर्वाचन तामने बागै बनि ताम बाहाय भूमिका अब त्रिपुरा जों बरक नुगै दङ जारा राजनीति बायकरें जा बरक सायमानाय मान दङ ता तिप्रामथा तो अर कुनु गोपन तन्जा बरक খোলা খুলি নবন গইসি নবই তাবো বরক একলগে ন চলিলাই দङ তো কোনো ক্ষয় হই করে তাবো ককন খা এতদিন মসাকা রি হুঙ্গই তাবো হয়তো রি খুবই মসাবানা আসক যা পার্থক্য